आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का दिन करीब से करीब तर आ रहा है, लेकिन नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला ताकीर की नज़र है। नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी ताहाल वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को मौसूल नहीं हुई है, जिससे तासुर सामने आया है कि कहीं ना कहीं अदम इत्तफाक या कम अज़ कम नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में सब अच्छा नहीं है। गैर यकीनी और गुमगू की कैफियत के बावजूद हुकूमती सतह पर गुत्थी सुलझाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परसों वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब किया है और आज आसिफ ज़रदारी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की। हमारी हमेशा से ये राय रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती में फ़ैसला कुन किरदार और आखिरी फ़ैसला जनाब नवाज शरीफ का नहीं बल्कि आसिफ ज़रदारी साहब का होगा। और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस हवाले से इस तातुल के इस पूरे माहौल में आज की मुलाकात इंतहाई अहम है। आसिफ ज़रदारी साहब की हमेशा से मुसल्लमा राय ये है कि आर्मी के ताल्लुकात के हवाले से, फ़ौजी क़ियादत से ताल्लुकात के हवाले से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन के हवाले से जनाब नवाज शरीफ ने मुतअद्दिद गलतियाँ की हैं और इस मामले में उनका तजुर्बा बहुत अच्छा नहीं है। इत्तलात के मुताबिक ज़रदारी साहब ने फ़िरासत और हिकमत से जनाब शहबाज शरीफ को के सामने अपना माफ़ी ज़मीर रखा और बताया कि इस मामले में तातुल और इस मामले पर तनाव किसी सूरत में भी मौजूदा हुकूमत के लिए अच्छा अमल नहीं होगा। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मावर ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने एक हसास इदारे के सरबराह से मुशावरत की, लेकिन फ़िलहाल कोई पेशरफ्त की इत्तला नहीं है। इसके बाद ख्याल है कि शहबाज हुकूमत में फ़ैसला साजी और सिविल मिलिट्री सोच एक सफ़े पर नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती बज़ाहिर एक इंतज़ामी अमल है। आइन की शेख 243 की शेख 4 के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलिकत बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती करते हैं। ताहम रिवायत और मुरव्वजा तरीक़ा यह है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तलबी पर GHQ से 2-3 दिन में अहल उम्मीदवारों के नामों की समरी भेज देता है, लेकिन फ़िल वक्त वज़ारत दिफ़ा से समरी न आने की वजह से लगता है कि ये मामला कहीं पे तातुल का शिकार है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाखाल अब्बासी ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी और उनके बकौला इनकी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि किसी अहल उम्मीदवार का नाम अगर कोई रोके तो वह कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। शाहिद खाखान का खदशा है कि अगर वज़ीर आज़म खुद कोई फ़ैसला करते हैं तो ये मामला अदालत में चैलेंज हो जाएगा। सीनियर मोस्ट जो जनरल्स हैं उनके नाम डिफेंस मिनिस्ट्री भेजती है प्राइम मिनिस्टर को, वो उनमें से एक की सिलेक्शन कर लेते हैं। मेरे चाहने या ना चाहने से नहीं होगा, जो कानून कहता है उसके मुताबिक होगा। अगर वो एलिजिबल हैं तो उनका नाम आ जाएगा, उनका नाम कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकेगा तो वो कानून की खिलाफवर्जी करेगा। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो फिर उनका नाम शामिल नहीं हो सकता। इसलिए समरी का आना बड़ा जरूरी है। इस वक्त आमतौर पर समरी काफी पहले आ जाती है, 15-20 दिन पहले आ जाती है समरी। जो टाइम पीरियड मिलना चाहिए फैसला करने के लिए उसमें अब हफ्ता रह गया। तो समरी का ना आना जो है ये तो एक बहुत बड़ा फेलियर है और आइन की खिलाफवर्जी है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसका नोटिस लेकर कुछ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो भी इबहम पैदा कर देगा प्रोसेस के बारे में और ये मामला अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। इसलिए डिफेंस जो डिवीजन है उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसमें कोई ऐसी कैफियत पैदा ना हो कि ये मामला अदालत में चैलेंज हो जाए। हैरान कुल बात यह है कि हुकूमती वज़रा इस मामले को मज़ीद उलझा रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगा सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो ये मुतनाज़ा मंतक़ ले आए हैं कि समरी आए ना आए दोनों सूरतों में आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 27 और 29 दोनों रिटायरमेंट डेट्स हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। तो ये जो 24 और 25 की तारीख बनती है उस वक्त तक बाई ऑल मीन्स सक्सेसर जो है वो अनाउंस हो जाएंगे कि रिटायरमेंट के बाद कौन जो है वो उनकी जगह लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रिटायरमेंट हो जाए और उसके बाद जो है वो फिर फैसले हो। तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है सीनियर मोस्ट 5 का पैनल ही जो है वो आ रहा है, तो इसमें ये तैनातियां दोनों ही होंगी। ये तैनाती मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 26 से पहले ये मामला जो है बड़ा खुश असलूबी से रिजॉल्व होने जा रहा है। जो रवायत है कि 5 अशखास के नाम आते हैं, उस 5 में से कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन इससे अलावा भी अगर माजी में ऐसे मौजूद हैं मिसालें जिसमें 5 नंबर से जो नाम नहीं भी रिकमेंड हुए थे उनमें से भी लोगों को अपॉइंट किया गया। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल एक इम्प्रेशन है कि 3 स्टार जनरल जो है वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं स्लॉट के लिए।
دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ایک انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک نئی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پرسوں کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اگلے 48 گھنٹوں میں نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا۔ میں آپ کو آج 22 ہے تو میں آپ کو I'm just asking for another 48 hours. لیٹر ہمارا کل گیا ہے، اب ڈوزیئر آنے ہیں، وہ آج آئے تھے ہیں، کل آئے تھے ہیں، وہ تو اب it's matter of routine. سمری آ جائے تو پھر فارمل سی بات ہے کیونکہ یہ معاملہ کیبنٹ میں جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایڈوائس چلی جائے گی، تو ہوپفلی سیم ڈے اور نیکسٹ ڈے جو ہے دیٹ will be sorted out. دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے عمل میں صدر مملکت کا کردار بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے، کیونکہ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 25 روز تک روک سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کوئی امیدوار اگر نامزدگی کے بعد ریٹائر بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صدر کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاملے کی ارجنسی کو سمجھے، اور صدر عام طور پہ فائلیں اسی وقت ہی جو ارجنٹ نوعیت کی ہوتی ہیں سائن کر کے بھیج دیتے ہیں۔ موجودہ صدر ہیں انہوں نے غیر جانبداری کھو دی ہے اور ان پر اعتماد نہیں رہا جو آج حکومت ہے، جو سابقہ اپوزیشن ہے۔ اس معاملے میں بھی وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے، ڈیلے ہی کر سکتے ہیں نا، اور وہ 14 ڈے کا شاید پیریڈ ہوتا ہے۔ مجھے اس کیس میں پتہ نہیں ہے کیا پیریڈ ہے یا کیا ٹائم لگے گا۔ سمری بیٹھ سکتے ہیں نا 2 ہفتے کے لیے، تو وقت ضائع کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ نہ بھی سائن کریں تو وہ افیکٹو ہو جاتی ہے۔ سمری آپ نے بھیج دی، جس کی بھی آپ نے سلیکشن کر دی، وہ ریٹائرمنٹ کے سے فرق نہیں پڑے گا۔ تمام چیمگوئیوں کے بجائے اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزارت دفاع کی ثمرے کی کوئی آئینی اہمیت اور ضرورت نہیں؟ اگر ثمری کی کوئی قانونی وقت نہیں تو برسوں سے یہ روایت کیوں قائم ہے؟ یقیناً آئین میں کوئی قدغن نہیں کہ کسی آرمی چیف کو کتنے دن پہلے تعینات کیا جائے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی تقرری کا اعلان 2 ماہ قبل کر دیا گیا تھا، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقرری کا اعلان جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ سے محض 2 دن پہلے کیا گیا تھا۔ لیکن ہر صورت میں تعیناتی وزارت دفاع کی سمری کے بعد کی گئی۔ گویا سمری کا آنا بہت ضروری ہے، جبکہ اس بار تاحال وزیر اعظم آفس کو یہ سمری موصول نہیں ہوئی ہے۔ اگر آئینی اور قانونی طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کسی کو بھی آرمی چیف تعینات کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو بار بار لندن جا کے صلاح مشورے کیوں کر رہے ہیں؟ اس فیصلہ سازی میں اتحادیوں اور خصوصاً آصف زرداری صاحب کا کردار یقیناً بہت اہم ہے۔ تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس اہم موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف پرسوں سے وزیر دفاع خواجہ آصف کے ساتھ ترکی کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ نواز شریف اپنے اہل خانہ کے ساتھ یورپ کے 5 ملکوں کے ہالیڈیز پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس پورے معاملے کی قانونی اہمیت، آئینی حیثیت، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ بتایا گیا ہے حکومتی وزراء کی جانب سے کہ ویسے تو سمری آتی ہے، یعنی کہ GHQ سے پینل آتا ہے متوقع امیدواروں کا، اہل امیدواروں کا وزارت دفاع میں، وزارت دفاع اس کی باقاعدہ سمری بھیجتی ہے جو حکومتی طریقہ کار ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم اس میں سے ان کی استعداد ہے، ان کی ثوابدید ہے، وہ ایک نام چن لیتے ہیں اور وہ پھر آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن حکومتی وزراء کی جانب سے کہا گیا کہ سمری آئے نہ آئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وزیر اعظم جس کو چاہیں، جس لیفٹیننٹ جنرل کو چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ آرمی چیف چاہے سمری آئے نہ آئے وہ خود اس کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پاسبل ہے آئینی قانونی طور پہ؟